ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲାନି ସ୍ନେହରେ ପାଠରେ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଦୀପସାର ଜ୍ଞାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଅପସନାଲ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ 20 ମାର୍କର ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ 80 ମାର୍କର ହେବ ଏବଂ এই 80 ମାର୍କର जो एग्जाम हम तार डिटेल सिलेबस एवं क्वेश्चन पैटर्न आज मु डिस्कशन करुच्ची जहाँकि प्रत्येक छात्र छात्री मानू ये भिडटी उपयोगी सब्यस्त हम आगू पिला माने फाइनल एग्जाम अच्छी तेणु 80 मार्कर आज क्वेश्चन कौन कौन आसूची मु डिस्कशन करुच्ची। प्रथमे देख एमसीक्यू क्वेश्चन पिला मन आसीबो 10टी। देख पिला माने एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसीबो 10टी। ड्रामा आउ पोएट्री रु पिला माने देख मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आसीबो 10टी। आमे वर्तमान क्वेश्चन एमसीक्यू केते भाग माने को चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन देखियो। प्रथम जदि हमें ड्रामा आउ पोएट्री को जीवा स्वप्न वासवदत्ता दमयंती स्वयंवर रघुवंशम यही सब चैप्टर पिला माने 10टी एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो। द्वितीय पिला मन जीवा धातु रूप पिला माने 2 मार्क परीक्षा रे पड़िबो। स्त्री प्रत्यय रु भी 2 मार्क पड़िबो तान केतला 10 2 12 2 14। कारक विभक्ति रो पिला माने 2 मार्क रो पड़िबो। संधि और संधि विच्छेद रु 3 मार्क पड़िबो पिला माने। देखो पिला माने ड्रामा बा पोएट्री जो आमर अच्छी स्वप्न वासवदत्ता होची ड्रामा पोएट्री होची रघुवंशम आ दमयंती स्वयंवर एटू एमसीक्यू क्वेश्चन 10टी आसीबो। धातु रूपरू 2 मार्क आसीबो। स्त्री प्रत्यय मध्य 2 मार्क आसीबो। कारक विभक्ति रु 2 मार्क आसीबो। संधि आ संधि विच्छेद रु 3 मार्क परीक्षा रे पड़िबो एवं समास रु 2 मार्क पड़िबो। ताने केते मार्क हला 5 5 10 2 12 2 14 2 16 3 19 2 21 तेन टोटल पिला माने 21 मार्क रो शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो। पिला मन देखो आज सिना मु सिलेबस आ क्वेश्चन पैटर्न डिस्कशन करिवि परवर्ती वीडियो रे मु स्वप्न वासवदत्तार 2 मार्क 3 मार्क एवं 5 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कशन करी। आउ पुणी दमयंती स्वयंवर रघुवंशर मध्य 2 मार्किया 3 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करी एवं परवर्ती वीडियो मानकरे मु सेट गुड़िक सब आलोचना करी किपरि 80 मार्क रो क्वेश्चन आसे ता भी तुम मानक सहित मु आलोचना करी। देखो पिला माने एटा ग्रुप ए रो गला टोटल 21 मार्क रहिला। एबे जीवा आमे ग्रुप बी रो देखो शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा जो ड्रामा रो शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो 4 आउट ऑफ 6 6टा देइतिबो तापुरु हमको 4टा करते पड़िबो 2 6 8। सेही पुरी शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री गीत रु आसीबो मनोता ड्रामा कहले स्वप्न वासवदत्ता पोएट्री कहले रघुवंशम आउ दमयंती स्वयंवर। पोएट्री पिला माने मध्य 2 गुणन 4 8 बा 4टी 2 मार्किया पड़िबो 6टा देइथिबो 8 16 गला। ट्रांसलेशन ऑफ वर्स इनटू ओडिया इंग्लिश फ्रॉम ड्रामा पोएट्री पिला माने देखो ट्रांसलेशन आसीबो केते मार्क रो आसीबो ना 5 मार्क रो जो ओडिया देइथिबो हमको संस्कृत रे करिया पई पड़िबो। जेमितिका तमे पूरी देखिछो कि उत्तर तुम पुरी पश्यसी कि तेणु यही टाइप रे हमर अनुवाद करिया पई पड़ियो 5 मार्क आसीबो। ता सहित पैसेज देइथिबो अनसीन पैसेज देइथिबो ट्रांसलेशन ऑफ अनसीन पैसेज फ्रॉम ओडिया और इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन ओडिया रे देइथिबो किंबा इंग्रजी देइथिबो हमको संस्कृत रे करिया पई पड़ियो सी 5 मार्क रे पड़ियो। तापर पिला मन देखो 5 मार्किया क्वेश्चन आसीबो गीतरू
ସରଳାର୍ଥ ଆସିବ 5 ମାର୍କରେ, ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3ଟା ପୋଏଟ୍ରିରୁ ଆସିବ, 5ଟା ଦେଇଥିବ, ଆମକୁ 3ଟା କରତେ ପଡ଼ିବ, 3 3 9 ମାର୍କ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3ଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡ୍ରାମାରୁ ଆସିଥିବ 3 ମାର୍କିଆ, 5ଟା ଦେଇଥିବ, ଆମକୁ 3ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 3 3 9 ମାର୍କ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏବେ ଯିବା ଗ୍ରୁପ୍ ସି କୁ ଯିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, 1 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 3, 3ଟାରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 5 ମାର୍କ। ସେହିପରି 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଗୀତରୁ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଦେଇଥିବ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 5 ମାର୍କ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଜି ମୁଁ 80 ମାର୍କର ତୁମର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଟର୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି, 80 ମାର୍କର 2-3ଟା ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି କ୍ଲିୟରିଫାଇ ହେଇଯିବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାର 2 ମାର୍କିଆ, 3 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏବଂ ରଘୁବଂଶମ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ।